नमस्कार बंधुगण और मोर प्रिय भाई माने आपणक पाखरे लेबर कार्ड अच्छी कि लेबर कार्ड केते प्रकार जानिछंती कि लेबर कार्ड रू कौन सब सुविधा मिले जानिछंती कि लेबर कार्ड किपरि करिवे जानिछंती कि जदि आपण ए समस्त प्रश्नर उत्तर जदि ना कहउछंती तेबे आपणक उपयुक्त ए वीडियो को आसीछंती। आज मु ए वीडियो रे आपणक समस्त जहाँ उत्तर जानिबार अच्छी ए प्रश्नर ताहा मु एक एक करी कहबी। जदि आपण आम चैनल रे नुआ आछंती आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक और शेयर करंतु। एही सूचना अधिक रु अधिक जानिले सरकारक तरफ मिलुवा समस्त सुजोग से माने पाई परिबे। गोटे गरीब गोटे असहाय व्यक्ति यही सूचना पाई उपकृत हेबो बोली मोर आशा। तेणु चलतु आपण को वीडियो को स्टार्ट करवा। देखंतु लेबर कार्ड रो बेनिफिट विषय जानिबा पूर्वरु आमको जानिबा को पड़िबो लेबर कार्ड केते प्रकार। प्रथमटी होउची सामाजिक कार्ड बा सोशल कार्ड, द्वितीयटी होउची हमर निर्माण श्रमिक कार्ड। चलतु लेबर कार्ड करने को हेले आपणक बयस 20 वर्ष रु 55 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। लेबर कार्ड रो अवधि आपणक जेते बेले 60 वर्ष होइथिबो सेही समय रे पूर्ण होइजिवो। सामाजिक कार्ड रो लाभ देखंतु, सामाजिक कार्ड रे आपणको केवल एक जीवन बीमा मिलिबो, जहा कि आपणको जदि 60 वर्ष रु पूर्वर आपणको जदि कौन सी असुविधा हुए बा जीवन हानि हुए तेबे आपणको नॉमिनी बा आपणकर लीगल हेयर माननकु 2 लाख टंकार जीवन बीमा मिलिबो। द्वितीय रे देखंतु निर्माण श्रमिक कार्ड। जदि आपण पचारिबे सामाजिक कार्ड करिबा ना निर्माण श्रमिक कार्ड करिबा, मो मतरे निर्माण श्रमिक कार्ड करिबा ही अत्यंत भलो। कारण कहूची सुनंतु। देखंतु निर्माण श्रमिक कार्ड कले आपणको टूल बा सेफ्टी पर वर्ष को 2000 टंका मिलिबो। टूल और सेफ्टी मन कर आपण मूल्य काम करछंती तेबे आपण को कोड़ी कोदाल जहाँ किसी उपकरण आपण को आवश्यक सेति पई वर्ष को 2000 मिलिबो। साइकिल पई 4000 मिलिबो। यह प्रथम वर्ष रे मिलिबो नै, जेबे आपण द्वितीय वर्ष कंटिन्यू करिवे रिन्यू करिवे तेबे जाई आपण को मिलिबो। आपण को सुद क्रिया पई 5000 मिलिबो किंबा घरर सम सदस्य मानकर कौनसी जदि मृत्यु हुए तेबे आपण को यही 5000 टंका मिलिबो। एवं विवाह पई जदि आपण महिला होइचंती आपण अविवाहित अछंती तेबे विवाह पई आपण को 50000 टंका मिलिबो। जदि आपणकर कौनसी झियो यही कार्ड रे केवल 2टी झियो को ऐड कराई मिसा जायछि एवं से मानक बयस 18 वर्ष रु अधिक होइथिबो तेबे आपण को 2टी झियो को 50000 टंका से मानक विवाह पई मिली पारिबो। मेडिकल बेनिफिट देखंतु, जदि आपणकर परिवार किंबा आपण को बड़ धरणर रोग किछि हुए तेबे आपण ए कार्ड को व्यवहार करी मेडिकल बेनिफिट भी पाई परिबे। एवं देखंतु शेषर अछि चाइल्ड एजुकेशन। आपणकर जदि महिला हुंतु को कि पुरुष जदि आपणकर 2टी संतान पई आपण ए कार्ड द्वारा चाइल्ड एजुकेशन रो लाभ पाई परिबे। आपणक शिशु माने जदि षष्ठ सप्तम पढ़ुछंती वर्ष को 2000, अष्टम नवम दशम पढ़ुछंती वर्ष को 3000, जदि +2 पढ़ुछंती तेबे वर्ष को 5000, जदि +3 पढ़ुछंती तेबे वर्ष को 7000 टंका एवं डिप्लोमा पढ़ुथिले सबुठारु 40000 टंका मध्य मिली पारिबो। एवं जदि नर्सिंग कोर्स करूछंती तेबे वर्ष को 10000 पर्यंत मिली पारिबो। एवं आपण जदि महिला अछंती आपणक किंबा परिवार रे आपणकर सदस्य जदि प्रसव पई मानक प्रसव पई 10000 टंका आपणक मिली पारिबो। ए कार्ड मानक 2टी संतान माने आपण जदि महिला होइथंते कि पुरुष आपणक 2टी संतान पई एई बेनिफिट पाई पारिबे। एवं जदि आपण बिजु पक्का घर योजना रे शामिल होई नांती एवं हेई नांती तेबे आपण ए कार्ड द्वारा घर करिवा पई मध्य 1 लाख टंका पर्यंत प्राप्त करि पारिबे। चलंतु आपण ए कार्ड को किपरि देखिबे ताहा मु गोटी गोटी करी एटी कहि दूची। देखंतु आपण को ये होची होम पेज ओडिसा रो हमर जहा कि निर्माण श्रमिक .odisha.gov.in ये होची होम पेज। आपण जानि परिबे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆପଣ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟିନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର୍ନାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। এই ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଫର୍ମ ଆପଣ ଏଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 13 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କିପରି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ଫର୍ମ ନମ୍ବର 265(1). ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିତି, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଡ୍ରେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଠିକଣା ଯଦି ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ BPL କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ESI ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ନମ୍ବର ଅଛି ଦେବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଜାତିର SC ST OBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ ତା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି PWD ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ର ରାଶି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ହିଁ ଆସିବ। ତାହା ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଲେବର ଅଫିସରେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଫର୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବାଜିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକନୋଲେଜମେଣ୍ଟଟି ଲେବର ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଲେବର ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଲେ ଏଇ ଏକନୋଲେଜମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଠାରୁ ଏହା ଏତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାବଦରେ ପାଇଲି ଏବଂ ଏହା ଦେଖିଲି। ତାର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ମୋ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ଠିକ୍ ଏବଂ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଏନି ୱେଲଫେୟାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଲ, ମୁଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ BPL ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ମୋର ଜାତି ହେଉଛି SC ST OBC ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା PWD ଲେଖିବେ। ଲେଖିକରି ପୂରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ତା'ର କିଛି ନମିନାଲ୍ ଫିଜ୍ ଥାଉଛି, ତା ପୂରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଡିଲେ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ ରହିବ, ପୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ରହିବ, ତାର ସମସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ବର୍ଷ ସବୁ ରହିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆପଣ ପରିବାରର କାହାକୁ ଆପଣ ନମିନି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ କାର୍ଡ଼ରୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନମିନି ବା ଯିଏ ପାଇବା ଦରକାର ତାର ନାମ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି RSBY କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିବେ। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। এই ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହାର କିଛି ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲାଭ କିପରି ପାଇବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ। ଏବଂ ଯଦି ବି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ବି ମୂର୍ଖ, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଥାଇ ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ତାହା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।